তাই sama Kyoka and High. Joint Action Rehabilitation Committee, JARC, Joint Action Committee, JHC, the 98 post 98 Yungay, and I think media and Bistamama Kyoka. But in our press conference of Mother Pekatini, JAC President, Borogana Kondilian, JARC Working President, Asram Tripura against Commerce. President of Mother, Assistant Secretary JARC, Narayan Devarma, Dr. Vidasa Kondo. It is creating media Bistama Payment Kano. Yung bodol kay ni salsawa tulisila ito coba kunan tipra san bagai tiprahan bagai coba kainero normal level payment korewo yung kuno package ba central government ba state government supply job kuno package সময় ani karamo sinabo 24 তারিখ জুন 2026 বুধবার indefinite period achini national highway এবং railway track sinabo movement education tokmani और बिसिंग चुनु SPSB meeting का SPSB meeting मन परेव 23 तारीख जून 2026 सारिनी दाम बाजाराव हाई लेवल चुने एडिशनल सेक्रेटरी टू डायरेक्टर ट्रेवल फनी चेयरो गोरखा बस्ती ने कॉन्फ्रेंस हलो कैसा चनो मीटिंग कंडक्ट है जखा और चुंबोदल काइनी सर्जन ड्यूटी चुनखांगा Hangga kene kini 9 point catar demand 2 point chung discuss khaimani pore chung oro neite chini jeta saklajak hadai kotor chondro sadhu para bachina tukutang dibudas tamio railway track ebong chini national highway je laha oroka somat hoye chung thangka sara tripura rajyoni chini bodol kaini motha JAC ebong JRC ni joto nokhaja bridge rokhaja ke tomorrow horo bachang discussion dobai full bill cheng family akono tomai sirisi jone kichu kok salika ngai all the 23 तारीख juno je official level of meeting mani minute sinaro horni 11:30 tampo juno special branch SPSB madhyame chini WhatsApp forward khaja oro kebe network available ngan babe chung also more than media to provide sisi cuma kita cuma bisa cakap. Tetapi ini press conference cuma media bisa kamu payment kamu hai. Jadi nabo indefinite period movement what apa tu mani. Kisi sahaja orang di bisingo kami bagi orang tangga. Apa sih main tabu isu? Apa no clear dan bagi sih ini. Kain hai cuma media tabu orang bisa cuma apa. Oh jorago Pungai seperti ini, boni telepon message ini orang kerja. All ini 9 point catat of demand, apa cuma submit kerja. Cuma 17 तारीख Jun 2026 sini tiba aja di CM borong nang Profesor Dr. Manisha Naro. Saya ceng ultimatum bercorong foto di mana? Apa no bono boy, bawa officer ono order kerja, berboy dakti no meeting conduct kerja. Kentu officer waktu dia istumuru kai cuma elimina waro. Kaisa bro burkha bosio chuno meeting conduct chu discussion kheka ebong bro chuno saka nauni point joto no government agree no tabuk no nabo agitation withdraw khaina chung saka oro chung 7 representative khaima bai chung tabu withdraw komo sameya karon hachal ni joto chini leaders ebong jara deprive details ro bro khaija buriche ro khaija bro bai saleya kone chung tabu chung obachini movement no chung withdraw khela ne choro sport thangka Sporo thangman pore pungai siri 24 तारीख को चुंचाइता खाइनो जिनि ने जे साजा हाय रिजाल्ट लाहार का समु जोंहाबो चेगे प्राय 7:30 पर्यन्त जों लाहार तंका रेलवे तंका किन्तु ओ जराव हाय न हाय सीएम बो इंटरवेंशन खायोइने बसाक बैथाम सायफनो बिना हाय लेवल नि अफिसार जोंनो टेलिफन खायरखा नावनियाबो सीएम बो सिरियास केनाजा ताबुकनो अब withdraw खाजी एवं next few days di bising by 1 week di bisingo travel for minister borong nam Vikas Devarma by kaisa hai no hai online department by bini secretary do meeting conduct haina ini bro chune insurance dikha एवं borong nam chini Tiprasa Hamkra Mantri Vikas Devarma obono 4-5 bar telepon khayor ka
SPSB bo telephone khaika tai jini additional secretary rok bro telephone khaika je naw ne bo meta serious government naja naw ta bo withdraw khaimana eta bo sana klayo jongto age bo sai tongo যদি সে চিনি হব 9.4 অফ ডিমান্ড যদি CM ni intervention ni bisungte যদি গভর্নমেন্ট about serious nala nade any how any time chung chini agitation movement chung withdraw khaina nani chung saka abo bisino abo chini maino jeta point to point jeta discuss khaja mane abo chini maino oro maino fresh keno saja ko tongo o meta serious keno bro nawi tongo abon bagai chini bisingo chung bodol kaini salemani bisingte chini abo indefinite period jeta route ebong railway track বচনি মুভমেন্ট এজিটেশন তমান নচুং যতবাই সালাইয়া কানে খাংলাই সনান বাগৈ বিশেষকে তাবো নিট স্টুডেন্টস রাও ব্রাও খাংলাই সফায়া নাঙ্গো যারা ডে লেবার তাঙ্গি চানাই বা এমপ্লয়িজ গেনি অ্যাম্বুলেন্স ni যেটা পেশেন্টস রাও ব্রাও খাংলাই সনানো ওয়ানসগায়া কানে ন হাই অথরিটি ni চিনি এসুরেন্স মানমানি গুলো ন जों अब जोंनि इन्डिपेन्डेन्ट पिरियड रुट मोननो जों उद्योग फायना का जेटाबो जागा जागा नौजाय टंका जोंनो विभिन्न भाबे रिएक्शन फाय टंका जेटा ब्र पुलिस राव बडे कुनो एकटा लाठी चार्ज फायनानि बा टियार गेस सारवनानि किबा दै पुतुं जल कामा सारवनाबो गेसे गिरिजागै ब्र लाहार उद्योग खायमा पायका अनेक किसु ब्रनि कमेन्ट्स एबं इन्टारेक्शन जोंनो खाना एक्चुअली और कोनो लाठा चार्ज नि प्रेसार चिन और करे कोनो पुलिस बुजुनो प्रेसार खाया चिनाबो कोपारेट ब्राउ खायखा टाइम मते न चिनाबो सालेमान बिसिंते चिनाबो मुभमेन्ट जोंजो खाय माने अबनो सराय सराय के नाय तौनाय चिनि लुकुरो जत चिनि रिटानिस रकनो सराय सराय खायना निनो दिनि हाय न हाय मीडिया बिसिंते जत नाय तौनाय तापुरो बुकुरोनि बिस्कागो फेस खायनानि बगिनो जों दिमा Next, kaisa Tribal Welfare Department ni Minister ni Chiaro, kaisa High Authority ni jeta Line Department, tapi bisa meeting omnai. All meeting ni ulawa ceng, abono koi nai, di para hasil ni borong menang CM, boni interaction nango, bawa ceng Chief Secretary level kaisa meeting mak lainai. Kami kamu cini retanis ni metar kano, Home Department ni or related tomo, case ni metar tomo, no hook maya ni metar tomo, I-card সারান্দাই খাইমান পরে তাবো কোনো মাইয়া যারা কিছু বড় আইকার্ড মাংখা অব আইকার্ড পুলিশ বাই ফানসিংকে সেকে না যাখা আসাম রাইফেল আর্মির বাই সেকে না যাখা বাক্সা বড় গোমাখা খামকা অমতে হাই নহাই ডুপ্লিকেট আইকার্ড রিটার্নিস পরিচয় মানান বাই অব ইস্যু খাইনানি আবতি রক মেটাস তমন কারণই হুমনি রিলেটেড তমা কারণ বড় মুদাং তিনি সিএম বিনি জাগনো হুম ডিপার্টমেন্ট দङ ববাই जों কাইসা মিটিং ফাকেন সবচেয়ে চিনি বাগै ফ্রেশ মই থানায় তাও যদি ডেট মাইয়াকো তাবো পর্যন্ত ডেট মাইয়াকো जों दिनै ब सेक्रेटारि थानो फैगा जोंनि बर' गोनां जोंनि ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार बनो जों साखा आर्जेन्ट जों बाय मिटिं टाइम हिसाब कन्डाक्ट खालामनानै এবং बर' गोनां CM बाय बनो जोंनि बनो सल्युशन खालामनानै 9.4 अफ डिमान्ड्स न फुल प्लिस कमप्लिट खालामनानै जों अब कबखा आसा खायो जोंनि जुलाइनि 7 तारिखनि बिसिङाव जोंनि ट्राइबेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट बाय मिनिस्टार बाय जोंनि मिटिं हमनाय अजरावनो चौकाबनाय जोंनि CM नि बनि चियारो चिफ सेक्रेटारि लेभेल जत सेक्रेटारि दं माने होमंथ ARDD दं जत लाइन डिपार्टमेन्ट नि रेभिनिउ दं बानि फरेस्ट नि दं बर' बायदिनो मिटिं खालामनानै এবং इमिडिएट जोंनि 9.4 अफ डिमान्ड जेटा दङ ना दाखिल जों फुल प्लेट खालामनाय